Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1 continue with के बाद में question number 3 और 4 number part दा चीज़ दो पे के solve को इतना गोरे पहले बस वो कही चे as it is बा दा question रखूँ के solution बोली के ठीक है अल्तबोस दागे ने बाद बस वो कही दा first और last term लका first term x square दे और minus 10 जमुक से last term दे दा दोनों multiply के जे देना सराजी गोरे तद्वारा चमंग multiply को x square multiply with minus 10 मुझसे बदीना सराशी minus 10 x square बारा सराशी ठीक शवा वोस बस कवै दागे ना बाद वेम स्टेप दा plus 3x चीरे दा बदा से दो इंसो के स्प्लिट को या भाई मतलब मातो चिदा हागी द जमी ना plus 3x राशी ठीक शवा अद multiplication ने सराजी minus 10x square ते राशी नो दा हम बस तरीका मालूम दा बारा दे टर्म ना मंग मालूम सिंच मंग प्रीवियस दो क्वेश्चन के मी करियो अब और उली को दा minus 10 द फैक्टर्स बो चेक को minus 10 दल तो उली कई बस द्वद सिन से गोरे अगर यो बस मल्टीप्लाई का वही minus 10 ते राजी बस गोरे जी 1 लमु पर minus 10 के जरा वर्क को नो 10 तेरा सर राजी minus 10 च 2 ल पर minus 5 की मल्टीप्लिकेशन वो को लेकर दा 2 दो minus 5 से मल्टीप्लाई को मंग सरा के दा minus 10 रा कई बस को उल्टा ही दिसी कुछ लेका दा माइनस साइन दे राउल दे 1 सारा ठीक है minus 1 multiply with 10 द दिनम जम सर राजी दा minus 10 तेरा सर राजी ठीक है अगर दिसी वो को च minus 2 multiply with 5 द दिनम जम सर राजी हम दगा minus 10 तेरा राजी वो जमीन दे दी 3x द पारा दवा हम पद सिंसो की मातो च धा गे द एडिशन ना जम सर plus 3x राजी द मल्टीप्लिकेशन ने हम सर minus 10 राशि ठीक है न कदा इन समंग चेक को 1 minus 10 द दोना चमंग ऐड को दिना जम सर राजी my 1 minus 10 is equals to दिना राजी minus 9 न लिहाजा द दाइन स खोदल त जम सर plus 3 पे कर दे और दा से शेर minus 9 दे दा गलत रहा दा चेक कई 2 minus 5 दिना चराजी minus 3 तो जम सच्चा पकार दी plus 3 पकार दे अब दाम minus 3 दे मतलब दाम नरा पकार सिमिलरली दलता गोरे minus 1 दे plus 10 दे दिना जम सच्चा राजी plus 9 राजी अब जम सच्चा पकार दे plus 3 पकार दाम नरा दलता दी तो गोरे minus 2 plus 5 did one no gore minus 2 the plus 5 दिन जम सर राजी 3 राजी now this means चिदा इन सीधी minus 2 और plus 3 जमंग सारा 10 इन सीधी अगर चमंग पदीस के उली को दे 3 पसे मतलब दा 3 स्प्लिट को तबशी दिन बजमंग सारा राशि plus 3 और चकले मल्टीप्लाई को नो सबारा सर राजी minus 10 बारात राशि टेक्स्ट बदलते उली के x square minus 2x plus 5x minus 10 is equals to 0 बस दे द्वारों की कॉमन सरी x स्क्वायर दे minus 2x दे देखिए द्वारों की x कॉमन दे अब बदे द्वारों की से कॉमन दे 5 कॉमन दे देने बराबर वाले x into x minus 2 बशी अब plus 5 देने वाले so x minus 2 is equals to 0 गोरे वापस चेदा मल्टीप्लाई की गोरा दाद वर्ण चे वापस साल के दाबते राजी कदा साल के दाबते राजी और दसे बसे एंड सो ऑन सही फैक्टराइजेशन की मंग दाद सको फैक्टर से मालूम हो उस गोरे बदी द्वारणों की सकामन दी दे x सारा x minus 2 दे दे plus 5 सारा x minus 2 दे x minus 2 पर द्वारणों की सेम ने कॉमन दे पकी न यो x minus 2 बतेरा वाले x minus 2 बल बस पादिशी दा x पर पादिशी और दा plus 5 पर पादिशी न x plus 5 अब is equals to 0 ठीक है उस दा x minus 2 चले और x plus 5 दा द्वारा दे 0 बराबर दी बस वो कुछ x minus 2 is equals to 0 और x plus 5 is equals to 0 दसे पे बोली को उस बदाम minus 2 दा चीज़ साइड तलाश ही दा plus 2 शी दा plus 5 दा चीज़ साइड तलाश ही दा बस शी minus 5 बशी so x is equals to plus 2 x is equals to minus 5 so solution set is equals to 2 minus 5 these are the questions show solve show
Let's come to the next question. There is question number 4. په دې کې بس اوکې فرست او لاست ټرم ملټیپلای کی. فرست ټرم سره 6x سکوير دی او 5 دی. دا لاست ټرم دی. دا دوه ملټیپلای کی نو څه به شي ګورئ 6x سکوير ملټیپلای وذ 5 نو 6 5 are 30 x سکوير. اوس دا میډل ټرم چې دی -13x دا به دې موږ کمی د سین سی وګورو دوه چې هغه موږ اډ کو دا غې نه سره راشي زموږ سره -13 او چې ملټیپلای کو چې 30 13 سره راشي. ٹھیک شو. 30 فیکټرز به معلوم کړئ. د دې طریقه باندې تاسو څه کوئ دغه میډل ان سی معلومه وي. ٹھیک شو. 30 به ولیکو. ها او د 30 یو فیکټر دام دی چې 1 ملټیپلای وذ 30 1 د 30 ضرب ورکړي دا به موږ سره کی 30 برابر. بیا چې 2 له 15 کې ضرب ورکړي موږ له سره کوي 30 راکړي. اوس که 2 له 3 له 10 کې ضرب ورکړي 3 10s are هم 30 راځي. ٹھیک شو. اوس که داسې وکړئ په 5 یې چک کړئ 5 له چې په 6 کې ضرب ورکړئ هم به در څه راشي 30 تر سره راځي. ٹھیک ده. ښه اوس که داسې وکړئ چې اوس مزید هم پسې کېږي لکه دا 6 دې سایډ ته راوړی دا 10 دې سایډ ته راوړی 15 او 30 دې سایډ ته راوړی خو زموږ کار چې کوم ځای پورې کېږي بس هماغه ځای پورې لاړ شئ. ولته تاسو ګورئ 1 او 30 چې موږ جمع کړو دې نه راځي 31 راځي. نو په دې کې دلته د انسه دا ډیجټ چې دی دا -13 دی. ټیک شوه. او زموږ په کار سره اوس که زه دلته ولیکم که نه دې سره 1 + 30 وکړم زه دې نه څه راځي 31 راځي. ټیک شوه. 2 + 15 نه څه راځي 17 راځي. ټیک شوه. دې نه څه راځي 13 راځي. دې نه څه راځي 11 ته راځي. نو دې کې تاسو خیال وکړئ دا 3 او +10 چې مونږ اډ کو 13 راځي خو مسئله د څه ده د ساين ده. دې سره ته ماینس ساين دی او دې سره ته کوم ساين دی پلس ساين دی. نو موږ د سیم شو کولای ګوره چې -3 ولیکو دا او دا -10 کم. ٹھیک شو. نو ماینس انټو ماینس نه به پلس شي. ٹھیک شو. او 3 10s are 30 د پروډکټ نه 30 راځي او چې اډ کم د سی بشي ګوره -3 -10 دنه به راشي -13 براسته راشي. ٹھیک شو. ولته اوس ګوره دلته موږ لیکلی شو چې 6x سکوير -3x -10x + 5 = 0 بشي. ٹھیک شو. ودلته وګورئ د دې نه موږ څه کامن کولای شو په دې کې دوانو کې یو خو د دې سره 6 دی دلته دا 3 دی او دلته دا 3 دی 6 فیکټر دی نو یو د 3 کامن کولای شو او x سکوير دی او د دې سره x دی نو یو به x هم کامن کو. نو اوس 3x چې موږ په 2x کې ضرب ورکو نو 6x سکوير به را سره راځي او پاتې شو دلته دا -3x هم د کامن کو کنه نو صرف -1 به پاتې شي. ٹھیک شو. بیا دینه موږ 5 کامن کولای شو یو به ماینس کامن کړي چې د 10 سره ماینس دی ماینس چې کامن کړي د نن چې کوم ټرم دی لکه دا ساين دی دا پلس دی دا به شي ماینس بشي. ٹھیک شو. او بل دا 10 چې دا د 5 فیکټر دی نو دینه موږ 5 هم کامن کولای شو لکه 5 2s are 10 نو 2x -1 به پاتې شي = 0. دلته اوس ګورئ د دې سره ټرم د 3x سره هم 2x -1 دی او د -5 سره هم سره 2x -1 دی نو 2x -1 به کامن کړي 2x -1 او پاتې شو 3x -5 پاتې شو 3x -5 which is equals to 0. اوس په دې دوانو کې خیال وکړئ دا 2x -1 هم د 0 برابر دی او 3x -5 هم د 0 برابر دی. so 2x -1 is equals to 0 او 3x -5 is equals to 0. دا 1 به دې سره تر واړوي څه بشي +1 بشي دا -5 چې دې سره تر واړوي +5 بشي. so 2x is equals to 1 او 3x is equal to +5. ٹھیک شو. اوس موږ سره په کار سره x په کار دی 2x موږ نه په کار نو موږ وسو کو divide both sides by 2 به کو divide both sides bs بلیکم bs مطلب both sides ها by 2 بدلته وکړو او په دې کې وسو کو چې divide both sides by د x سره څه شی ور سره 3
په 3 به وکړو. سو 2x ډیوایډ بای 2 از ایکوالز ټو 1 ډیوایډ بای 2. دوه سرونه مې په 2 ډیوایډ کړه دا دی نو 2 به د 2 سره ختم شي او دا به په 3x چې دی دا به په 3 ډیوایډ کو دا 5 به هم په 3 ډیوایډ کو دا به دې سره ختم شي. سو د x ویلیو څه رااله یوه 1/2 رااله او د بله د x ویلیو څه رااله 5/3 رااله. سو solution set is equals to 1/2 and 5/3. دې سره ستاسو کوېسچن نمبر 4 هم سالو شو. ښه کوېسچن نمبر 4 هم سالو شو خو تاسو دا مهرباني کوئ چې لږ پریکټس پې کوئ. ټیک شو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 5 او 6 سالو کوو.